जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु तपन तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। चलित 2025 मसीहा मई मासरे द्वादश राशिचक्र 12टी जाक राशि राशिफल जानिबा को जिबा अवसर रे आमे जानिबा एही समय रे द्वादश राशिचक्र रे परिभ्रमण करुथिबा 9 गोटी महाग्रह मध्यरु 4 गोटी महाग्रह राशि परिवर्तन करुचंती। गत मार्च मास 29 तारिख शनिवार शनि अमावास्या दिन शनि महाग्रह गोचर रे कुंभ राशि निज राशि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि रे प्रवेश करिसंती एवं आसंता मे मास 14 तारिख बुधवार दिन बृहस्पति महाग्रह गोचर रे वृष राशि रु बाहरी मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं ठीक तार 4 दिन पर मई मास 18 तारिख दिन राहु एवं केतु महाग्रह राशि परिवर्तन करने को जाउचंती। एई 4 गोटी बड़ महाग्रहंकर राशि परिवर्तन रे समग्र द्वादश राशिचक्र गभीर भाव में प्रभावित होता है। आगु को जानिबा एई मई मास पे राशिचक्र 12टी जाक राशि उपर एमानकर ए राशि परिवर्तन कौन प्रभाव रोचे यही क्रम आज जानिबा 2025 मसीहा मई मास पई धनु राशि जात व्यक्ति कौन सबु फल पाइबकु चाहुचंती। मई मासर प्रथमार्धरे धनु राशि अधिपति बृहस्पति षष्ठ भाव वृष राशि रे एवं शनि मीन राशि चतुर्थ भाव में रहिबा धनु राशि जातक पई स्वास्थ्यगत समस्या प्रदान करिवार संभावना रहुअछि। खाद्य बद हजमी पेट जंत्रणा पेट बढ़िबा अथवा फुलिकरी रहिबा तथा शरीर में मेदबहुलता और मुंडरू चुट्टी उपुड़िला परी समस्या बृहस्पति महाग्रह जोगु देखा दे पारे। मई मासर द्वितीयार्धरे बृहस्पति गोचर रे धनु राशिर सप्तम भाव मिथुन राशि रे प्रवेश कले एही सबु स्वास्थ्यगत समस्यार अंत घटिब। किंतु मासर प्रथमार्धटी चाकरी करुथिबा व्यक्तिंक पाई खुशीर खबर नहींकरी आसिब। कर्मक्षेत्र रे धनुराशि जात व्यक्तिंकर प्राधान्य वृद्धि पाइब। परिश्रम अधिका करिबाकु पड़िले मध्य सहकर्मी और सहयोगी माने सहयोगर हाथ बढ़ाइबे। उपरिस्थ अधिकारी आपणक कामर भूयसी प्रशंसा करिवे। कर्मक्षेत्र रे प्रमोशन मिलिबार संभावना रही अछि। ता सहित मन मुताबक जगह को बदली हेबार मध्य संभावना रही अछि। मई मासर द्वितीयार्धरे बृहस्पति धनु राशिर सप्तम भाव मिथुन राशि रे प्रवेश कले वाणिज्य व्यापाररू प्रबल अर्थर आगमन हेब। नूतन वाणिज्यिक कर्म करिबा पई मन बळाई पारंती। धर्मपरायण हेबे। देवता और ब्राह्मण प्रति भक्तिभाव बढ़िब। आध्यात्म जगत प्रति रुचि बढ़िब। धनुराशि पई मई मास आरंभरू शनि महाग्रह चतुर्थ भाव में रहिबा धन प्रदायक हेले मध्य शनि ढाया बा शनि कंटक प्राय 2.5 वर्ष पई आरंभ हेउथिबारु धनुराशि जातकंक पई स्वास्थ्यगत समस्या प्रदान करिपारे। आंठुगंठी जनित रोग बा रिमाटिज्म रे पीड़ित थिले एही रोग प्रति विशेष नजर देवे। शरीर रे वायु विकार जनित समस्या देखा देव। शरीर आभ्यंतरीण क्षेत्र रे वायु चलाचल ठीक न हेबारु मसल्स पेन भली घटना देखा दे पारे। सुगर जनित रोग बा डायबिटिक रोग थिले ठीक समय रे चेक कराई नहीं आवश्यक प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करा उचित हेब।
ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୃଦରୋଗର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଇ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିବା ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିର ଶତ୍ରୁସ୍ଥାନ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବଡ଼ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ସହିତ ରୋଗ ଓ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତକକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜକୀୟ କର୍ମ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। 2025 ମଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମ କର୍କଟ ରାଶିରେ ନୀଚ ଭାବରେ ରହିବା ଧନୁରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କାରଣରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ି ମନାନ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ସମ୍ପର୍କଟି ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଧନୁରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ମେଷ ରାଶିକୁ ଆସିଲେ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରୁ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ନୂତନ ଭାବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ପଲିସି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଲେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ମୀନ ରାଶିରୁ ଧନୁ ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ପରାକ୍ରମୀ କରାଇବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ବାକି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ହକ୍ ନିଜେ ପାଇପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ଫଳ ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ମଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମଇ ମାସରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ବାମନ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କଲେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।